کسی که اومده خوش آمده، کسی که میآید خوش میآید. علیکم سلام سمیر چی خوش آمدی خواهر جان. سوزی خوبی سلامتی و سوزه فرزندکو خوبن آیلا خوش آمدی. علیکم سلام کمپانیای شیر افغان علیکم سلام خوش آمدی. لایکاتونو بمونه دای بالا بگذارید یک مسیحت کنیم. سلام سوزین کودکو سوزن فریزه جان مهوش جان علیکم سلام بخیر خوش آمدید. شکرانه خدا سوزن از شما پرسیم سوزین خوبه شکر سوز میشه و شما سوزین خوبه شکرانه خدا سوز. سلام چی به زنگم نزدین گل رخسار سعید و نمیدونم برای چی زنگ نزدم تو نه نومرو من هست واتساپی مو دامو چی بنویس خودت برای رکلامای فابرلیک میگه. اگر رکلامای فابرلیک باشه بخشش نمیکنیم دیگه. رکلامای فابرلیک بسیاری بد کردیم رکلامای فابرلیک. خوش آمده دامه کسی لایک رو بمونه دوستانی عزیز کدومی که نو اومده خوش آمده. سلام چی به زنگم نزدین. ما توق امیهون نداشتم بچم خونه اوچم شونده یمی قیادش کردم. بیارون شوخی غمت یه برای ما. سلام سازی نما کسی خوش اومدی سمایه شکرانه خدا ساز خدا سازی خوبی. ماندای رمضان هم تا دهه آخر ماهی رمضان مبارک به همت. رمضان هم مهمانی ما بود. الکی روزی چندم شد اینترنت توپید کده یا که چی. دوستان عزیز لایکاتون رو بمونید تا که همه بیایه یک مسئولیت کنیم در برای هر چیز مسئولیت میکنیم اینجا در برای خوراک. اوچا میگه بعد اید میارمش اکو وای ممکن نیست تا ممکن برای ما که اوچا یا خیلی اوچا بازیق نشده بچه با چی مسئولیت کردنی. سلام افا جان در حق خواهر من دعا کنه در ماه شریف رمضان. دوستان عزیز علیکم سلام خوش اومدید. در حق خواهر جان امیک از دعا کنه چی مشکلی داشته باشه خدا مشکلش آسان کنه. ماما مصطفی خوش اومدید. مسئولیت خوراکپزی دیگه مسئولیت چی میشه؟ مسئولیت خوراکپزی مسئولیت کنکورس هر چی. سلام علیکم ماما مصطفی علیکم سلام خوش اومدید. اپا جان همین کانال ما را دستگیری کنه میگه آیلا و هر روز میگه ما را بریم بیبیش میگه نه مسئولیت دی هندوستان زنگیرم ترساندی. گفتم با چی مسئولیت باشه؟ مسئولیت همی اگر شد گپ پرسی جواب نتی چیکار کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لایک سجده خاک پایتون منیجه صدقه خاک پایتون. علیکم سلام اپا جان خوش آمده. سازه خوبین مبارکی ماه رمضان ماه دای ماه رمضان ماه آخر. داداش میگه میارمش نصیب کرده با روزای جمعه را. رحمت اپا جان بری رحمت سلامت باشی مرحمت. لایکاتونو بمونید. مهوشچه چه خیلی اصل جای مشکرانه خدا سازه. همه گیرم دختر عالی جناب در حیات بته مرا دایم عذاب. سلام علیک سوزی خوبی ای تو شاعر شدی در ماه رمضان. فیض و برکت ماه شریف رمضان نصیبی هر یکی ما انشالله آمین. خدا جان همه ما را روزا و نمازمونه به درگاهش قبول بگردانه گناه های ما بخشیده شود در همین ماه مبارک تا ماه آینده برسانمونه. سازی من موسیق بچه جون سازه من سازم شکرانه. همه کسا خوش آمدید. لایکاتون بمونه در بالا گذارید. کسی چی خوراک دنه برای بگه نوشتم میگیره در کدامید مخبول شید من میکنم. حاضی ما به خلاصه نامدم چی میکنم. ثانیه سازه پجان شکرانه خدا سازن و یا در همون خانه نمیبروین. همون
چون درس تیار کردم میشنن. الحمدلله سوز دندون اپا یازنه چه خلای سوزای کاروش سوزای شکرونه خودم میشه و یه روز کار ده یه روز بیکاره حاضرش ده کاری انیقش سر نشده. مرم نمیدونم چی کنم. انمی پرابلم اساسی زنکو انمی چی کنم ایده چی کنم نمیدونم. یا سلاد میکنم اونه که بانه من جایون یازنه ایغمای شمای شویر شده. اها اپا جان ایغمای مره چند ماه بچه. السلام علیکم خوش آمدی اپا جان ماماتیجی که سازی خوبی بچه جانا دختر جانا سازن چه حال داری چه حال داری در این ماه رمضان؟ با فکرم هیچ که هنگی نویستن ندارن. دیر نویسته استید نکم نیت دارم بچه ما خواه کنم برم یه مرغ بیارم شه در دو خوبکه دوزم. اپای منیجا جان خوراک میپزم اوش بیریون و خداوند همه یازنه ها را دوزنه کنه دوزنه ها را سیزنه کنه سیزنه ها را چارزنه کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که خوب هستید انشالله همگی. علیکم سلام کلان خوش آمدی. شکرانه خدا سازیم خدا سازی خوبی چی حال داری؟ شکر ساز خدا سازی خوبی جیان چای ما سازن شکرانه خدا سازن نو پنج الحمدلله. ما تیاری به عید مورانی در فکر خوراکی بگای نیم دغری ها امی وقت دندان بروری شایا اکای ساله سازی خوبی میگم خطا چمگه زنه کنه چند زنه کنه خوشتمنجان شکرونه خدا ساز از شما پرسیم اپا جان فرزنده که سازن انشالله. اکای ساله دایی رمضان چو کردی نیت های بزیب داری خوش رو بخوان یازنه نه یک زنه ها را خی какая разница یازنه جید ندایی. السلام علیکم علیکم سلام. آج بلوگ میکنم به خداوند یک زنه ها را خی یا یازنه ها را چی فرقش چی همه یازنه اید که مرده که خسر جان سازن نغزین سلامتی سازه فرزنده که سازن یازنه ای خوتا برده پیش آب گو آب برش با دیگه خونه. علیکم سلام. ما چارم شد نیت دارم. استاکلت علیکم سلام خوش آمدی. من автомати چیز که خوش کلپسون ها خوش آمدی. واه بچه چار اکو چارم شد نیت داره. خسر جان تینجای زنی چی مام بچه ها تا آچر بوده بگو ای جانت سیر شده یکا اپای منیجا بگرده بلید میگیره. شکرانه خدا ساز کلین واه کتک ما گرفته. امی اپای زرینه زنده های نمیتوان ها زنده ای روز و یا پس خداره کامپیرش ایدی پس خداره دینه مگه یا نویسمشه همه خیر گفت که تخومه جشانم امو دا چی را رایی کنید سلکه را رایی که ایوی خسر جان سازی تنگین اپای زبونیسا خوش آمدی. اگه خوش آمدی اپا جان. و علیکم سلام. کسی میتونه حلالشون با چار زنه ها و یارم مرد میگن مرد و موضوع علیه و ککای مرد سلامتی ها خوب من انشالله. شکرانه خدا ساز مهمان داره علی ساز مهمان داره و ما گفتم که مهمان داره حاضی نوبتی ما تمام شد و نوبتی بچه ها میشه و با دست خودت باشه تمام نمیشه به فکرم بچه ها پنسه میبرایم و نوبت چون میشه. ماما سوز از شما پرسیم اپا جان فرزنده کت سازن شکرانه خدا. ای وای پرسیده چال تایی نگیره نه مودا نرسیده است شاندازه سلام علیکم و سلام شکرانه خدا سازن گودکما شما سازین خوبین یازنه سلام خوبین خدا رو شکر ساز مورمه یاد دارم موضوع امو کسی شو میگه یازنه ما بتشون شو مورا نرسن. منیجا جان یازنه را 30 سکند بلاک کنین 300 سکند تا روان کنیم شد دیگه وای اومده نمیتونه خبره بلاک کده نمیتونه وای که بلاک کنیم با مجبوریم کیم کجا بریم بروریم
прямой мере якум дачим ҳоли меган даҳзанӣ мераса ҳамада. Шукронаи Аллосоз аз шумо пурсем. Ак навбати бачаҳо, навбата бачаҳото буде тамом. Худат асоро бутеда бачаҳо дига месдиаму. Салом, созин хубе напаҷон, шукронаи Худо, соз машина миллион сози хуби созтар шидӣ. ҳозиро торт намепазен, чанд солаен. Шаҳноза Ҳакимова не вақто торт напухтестам, насиб иншаллоҳ ба о рӯзоро бирасонам. 28 сола мешам рӯзи дар моҳи май. Ассалому алайкум. Сохтмончии сохтмон, хуш омадӣ акаҷон. Дамашни сладости. Ассалому алайкум хоҳарҷон, мондавии рӯзадорӣ. Алайкум салом, раҳмат шумо дам. Алҳамдулиллоҳ соз. Дурӯғ мегӯям, ман 4 сола як таҳак наёфтестам. Дурӯғ мегӯям. Ман Москва ягон занак бошам, ман мегирам. Дар Москва ягон занак бошам, ман мегирам. Астағфируллоҳ. Манижа то бад нест. Мама ҳичи не 300 не 30 секунд баса. Алейкум салом акай сохтмон, хуби бечораҳо мегарданд ҳавас карда монен шароит боша гиранд. Мавзуна шароит набоша чӣ кор кунем охе? Салом алейкум, шумо дар кадом тарафо? Алейкум салом, мо дар Душанбе дарё. Алейкум салом акай солеҳ хата ҳурмат кун. Хусурҷон имрӯз ба дастум сартон хестен. Ба дасти сарт, ба дасти чапан. Язна расо зан гуфтен. Ҳо расо зан гуфтен. Апа шоколади карратро об кунӣ дар болои торт рези хушрӯ меомада боша. Аҳтамбек шумо дина савол дода будед, ман ҳамин саволтона ҷавоб додам. Карат чӣ хеле килоаки агар боша, ман карат намедонам охи хеле ба номуш. Хушрӯ меоя. Номерома нависум. Вақт дори занба. Ба занг мезанам тоно. Апай манижа созен хубен духтарҳотон созан чӣ хеле шукронаи Худо созан хуш омадӣ ака ё ки гирифтӣ я тае вибор кун ки дугона дошта боша. Чӣ? Чӯ гуфтӣ? Хуштаманҷон блокш кунен гапош дар дилшон мон. Язна ай ҳамин шӯхиёт намонди. Хоҳарои азиз, меню барои ифтор марҳамат. Чӣ дорӣ? Домашни сладости чӣ дорӣ? Хеле мо будроем бибинем. Мо будроем эфир мебра. Лайкотона бумонед. Як бор берун нанишон те ватана бинем. Як бор берун нанишон тем ватана бинем. Ватанда борон ай дурӯза. Блок кардан наметона. Метонам блок кардан. Катичаги. Кутичаги? Чандум этаж? Дуюм этажай дуюм. Ватана ёд кардеме. Спорт мекунем наметонӣ. Ма спорт биё хай ма хаб кунам. Лучше биё хаб кунам, не ки метонам блок кардау хай намекунам. Ягон авқоти бегӯштум буген марам бикунам. Гӯшт хӯрда наметонам вапше. Салом, чӣ маслиҳат будааст? Маслиҳати хӯрокпазир. Хусурҷон, чӣ вақт хуштаманҷони мара ҳарчӣ меген зан наген. Наметонӣ. Апа кулуша гир, ман худам блокш кунам. Чӣ ракн наметонам? Ба чӣ мақсад наметонам? Картошка фри. Ай ҷураев солеяк, ма чида наметонистам. Ман метонам, просто намекунам. Авқоти бегӯшт биринҷоба. Гапмона дар замин намонди. Раҳмати Аллоҳи меҳрубон. Саломат бошед. Картошка шав карӣ маниш соз шуд. Ҳам бамаза буд ки
خون بومد اینه دختری ما رو خون بومده چلی کش ای ایشم سلام حمده محیدین محمود خوش آمده خواهر جان مدینه سازی خوبی سلامتی سازه اگه با چی مقصد نمیتونم به مقصده که با دیگر کن میوی به هم مقصد نمیتونم اپا جان مسئولیت چی بود است اینجا من نه در اومدم زم سبزلی مسئولیت خروق پزی بغزکا یگان تا تولد نکردین میگی امیتاری کنم سلام علیک سلام اپای امازون که خوش اومدی اپای منیجه نومیروتون چنده نویسین یگان اوقاتی به مزه بگین مو هم یاد گیریم کار نیست بست اصول پاگو مادری من بله دوره مایم بست تک نکو مایم گلو روغانی دنبه زکست کردم واه بچه نگاهی چی کار کردم دستی منه برای آن که به متر ای واتساپ ایمو اینستاگرام تلگرام وابشه ای همه جا چور نمیکنم امازون که سازی خوبی حمیق بهانه کفتستی ها اپای رخشانه امازون که شما را افیر کنین سلام علیک اپا جانی تیلویم سازه کنین علیک سلام صفحه خلوف خوارجان خوش آمدی سازی خوبی اپای رخشانه هر بگه در ولوگ گرمانیا هر بگه افیر میکنم میدورم کسی ابلا و نترسن نرخی بلیت مسکو تاجیکستان 4900 روبل یزنه دیگه گیره کرده میگردی انها خسور جان با چی خیلی کرده استین من نفهمیدم تینجی رنگ خودت یا دختری به هنر باشه ما کلینگیر یا دختری به هنر بچت خوندگی سلام اپای رخشانه بچتون خوندگی نخوندگی کلین ما زنگیرم اکه بهانه گفته است که من بلاک کردم به من هر جا بلاک کنیم خیلی دوستان عزیز به قریبی زادروزی ما برای همون ما رو بلاگ میکنن اپای منیجر شما دفعه برلی کار میکنین از شما زکاس کنیم ما دفعه برلی کار نمیکنیم و نکیم خودم دا زکاس میکنم اگر بفرتونه نومیروی دگانم میتیم اکای ساله شویر شده ای ها یزنه میکشمد داغی ایباره چی میروانه کدام میدونه گوید کدام عروس دل اخسور جان برده اگر میرم خورکش میکنم اخسور جانو زنکه تو را کارو چی بچهش خواندگی یا نگرفتنیش چی نه پروس یگان دختره که همجا میویم شمیتیم شه چی نرخی بلیتی مسکو 3100 سومون سمره 2000 سومون ما یک مسکوه بعد سلطی فنجوز افطار با مرحمت ما سلط پشو بکدنیم اکو ما یا خیلی پرسیدنده داره و قهرت کده چون چی گفته است اینجا ما هیچ قهرم نمیکده دفعه برلیک هست یگان کس نیست ای تاجیکستان ارینبورگ بیایه خسور جان نه دو خوشتمن جان جوابی دخته او خیلیش میته بهترین از نی انا های از نه رش کرد او را چی به هیچ که کانال مرا دستگیری نمیکنه دوستان عزیز همی اویلات جره دستگیری کنید بهروز جان دولت خوش آمدید و در جان سازی خوبی آخه ای او طرف خودمون ای کوهای بلندیم پس نمیزه به خودمونده ایسو نومرای دوگانه تونه تین ما از قزاقستان شما را تماشا داریم انا کو نومرای دوگانه ماما تیجیکی همجا دی نومراتو بنویس داغ عبای من میدونم چی تازه میکنم میکنیش یا عبای دیگه کلی میکنی داغ این اکلیت یه تغییر دختر داشته باشه چی خیلی آخی این سایب کنم اخکا میکنم
سلام اپای منجا سازم فرزا چی خیلی شکرونه خدا سازه سازه نمک سر نومیروش بیستا نومیروش دو بریزه زندگی در آما خوش آمدی خوش باشه اپا جانی بلم شکرانه خدا ساز خوبین انشالله شکرانه و الهی توبه یزنه چوکده یزنه در رمضان خیر نکن شما یزنه تعریفی من بوده اپا جان من هرچی نگین چی به هیچ کم منن نمیشناسه دریا سلام اپای دیلبر سازین حاضر وقت خواندنم معنی ندارد میخوانی دیپلمات در تگ سر درسه میگردی خودش یا بچه های اگر صبرایی کنیم میشه حاضر وقتی خواندنم معنی ندارد میخوانی دیپلم در تگ سر درسیه میگردی خودش یا بچه های اگر واتساپ رایی کنه میشه نیمه پرسیدم اینجا یگان دختره که شکون باشه خواهر داشته باشن بنویسن من یگان چی ندارم شناس غریب خوش آمدی دادر سلام منیجا علیکت سلام خوش آمدی سلام اپای منیجا سازین خوبین این رقصا چی خیلی خوش آمده خواهر جان کلوب سیتی این بس نمیکنه فریز محکم میکنه پیرا چجا اکای ساله سازن زنگیر شدی اکا یگان گروپ داری اپا جو اپای من داری منیجا نه ما گروپ ندارم یگان تا شده ما بینه السلام علیکم چخیر شما اپا جان علیکم سلام نیلوفر شکاره خدا ساز آلمانی چی توری وطن جان افتابه یا باران اپا جان دینه تورت نپختستی دیگه تورت نپختستی تورت پزی از نم بچی نه پروستا گرم شده دیگه تروش میشه اپا جان من دفعه بلی کار میکنم ترا هیچ که نمیشناخت کو خوب با هم شما خوب زکاس کنه دیپلم دروغ های کودکا کنه لاسوس کودکا گوزیدن کودکا نه رقص کدیسیان موضوع علیه و آبونه تان شدیم شما هم شبین شیدک فریزه بشی اون اونجا در رقص کن دیپلم باشه سازه یک دیپورت کنن کجا کار میکنی حالی یا شن در کار نیستی سال رو در کاره شکرانه الله سازم چی ها دارین مانید کودکا رقص کنن شوخی خوش آمده است آخه این رقص کنن محکم میکنن افیره سازن فرزنده چقدر شکرانه خدا سازن تیتن کلوب سیتی آبونه شاید آلمان میگه نمو دلبره خدای خدا اکا ساز گشتیم زندگی نه در من تختق نکرسی همسوی کی میگه دلبر دلبر نمیخوایم فرزن رقص کنه اونجا برم همه جا تو پخش رو بگیرم رقص پخش اینجا ده اینجا ده بدوا کشو بگو یا باید مانوتا رقص کن شوری علیکت سلام خوش آمدی من تماشا دارم یاد کردم دخترچه هاتونه اوخی نمیشه افیر میم برا بوم برا چی دوستینا تو ترکدی قرار بست بگو ان پاپا شوزه قرار بست دیلرای نومد آلمانی میدونی ما در کانالمون نشان نمیتیا صورتهای گلابنی شکره شما دیگه کوارتیر نرفتیم نه ما دیگه کوارتیر نرفتیم نصیب انشالله آیامیجا کوارتیر جوگی ها دا بتشه انا پاپا شوسه جوگی ها دا بتشه بدو اپاش در تلفونش بازی میماند بدو غریب ترم اینا ترا شناختم اپا بگوش در بزبیت یوتیوب
акай солисозӣ дар куҷои? Дар Москва. На бо Дилбар кияй бо хайрият. Чи и грин дора? Тихи час надора? Кӯдакон. Не мо тихи час надорем. Акай соле ма як хола дорам, вообще шу надора. Мегириш? Суда кор мекуна, суди конститутсионӣ да. Ва бача. Ису. Принсесса биё я музика мемонам, ҳардумон рақс мекунем. Ғариб шукрона алосоз, худу сози саломатӣ хубай. Париноз алейкум салом, хуш омадед. Ори бобо Дилбариҷу. Ва алейкум салом Париноз. Ҳама каса хуш омадед. Лайкора бимонед, ай боло бигзаред. Ки чӣ хӯрок кардани бинависа. Париноз чӣ хӯрок кардани? Манижаҷон акай соле сози шукронаи худо соз, худу сози хуби духтарҷону соза язна хубай. Раҳмат ака саломат бошед. Раҳмат ба канали ман обуна шавед. Озбеку я чанд сол. Ай Ахтамбек. Фариза маҳваш усу буред у хона да бозӣ кунед. Папа жо дига шуморо красавица намега. Буред набошам усу. Салом, Ясмина алейкум салом. Ахтамбек ози блог мерай хаб кун. Ва алейкум салом. Дайро хайрият шинохтӣ. Раҳмат. Кулӯш додум та. Титан. Лайкоро бимонед. Кадоме лайк намонда, аёдаш биромда бимона. Ягон хатогӣ куна, судуш накуна. Бо бечораи хешу судиятон мо тинҷ када. Париҷон ва алейкум салом. Раҳмат. Титан. Обуна шидум, шумо ҳам шавед. Париноз сози саломатӣ хубай. Апа ма да ватсаптон навистум барои реклама ҷавоб надоден. Чува ҷавоб надодӣ? Чиба ма да намед. Ай чува нагуфтӣ? Метин та як кулӯш ҷон дора. Ма хона ремон дорум. Авқот тани зани ҳевар. Ва бача. Ман нон пухтесам, шакаров мекунам. Ва шакаров нагӯ ки урӯз мо дилмон қуртоб кашид. Сония тез қуртоб кардем. Я тавқи калон дардмон кардем. Гӯдакодам майда дардмон хӯрдем ки ҳардумон рӯза дорем. Гӯдако рӯза хӯранд. Апа ягон келин наёфтӣ? Ғариб инамиҷа ҳама зангир шида дударҷон. Ису садои зарафшон меои зангир, ису язнат зангир. Кадом та зан биём намедонам. Ма моҳи мепазм ба картошка ранги шумо мекунам. Иншалло ба маза буда паҷон ҳавай. Ва ҳам ба маза ки ҳатман бикӯ пушаймон намешавӣ. Адолат дугона хуш омадед. 1981 таваллудуш. Айхта майдуб дай хайсе со. Ғариб сози хубӣ. Ма гуфтум худат бо хубтар медонӣ. Ягон келин биёвон заадно гражданка Россия мешава. Натеш апа кулӯч. Мара касе навистаст ҷавоб додам. Дарё обуна шидум, шумо ҳам шавед. Ви бахило нагӯ. Раҳмат. Апа қуртов нагӯ ки салом чӣ маслиҳат будай? Ими алейкум салом, хуш омадӣ. Хӯрок чӣ кардасӣ барои бегаҳа? Ку бугӯ дарав хӯроки кадомед махфур шуда амуро мекунем. Ними маслиҳати пухтупаз неста. Ягон бедандонам боша мешава. Пенса рафтаг ма оталаи ош кунам. Дуюмша намедонам. оли фикр дорам. Мешава ба худо номеро матем. Ими апаҷон эвил саломат бошӣ. Моҳи шарифи Рамазон муборак. Раҳмат чуҷаи ман. Салом алейкум салом сурдои. Има метарсум ки дига ҳеҷ кара аку хостгорӣ намерам. Интернет ҳама ҷора гирифта. Истай руд сиёҳ интернет. Апаҷон раҳмат ки ба канали мо обуна шидед. Саломат бошед. Дарё раҳмат сози хуби тинҷа ки ай апай манижа метарсум. Ай апай манижа метарсум. Чего метарсай? Ма ким ки метарсай? Тоба кардам. Апа намешинмончия. Номи ма манижай. Адолат обуна шавед. Бо ма гуфтум маслиҳати туи эвилай. Охи у шамон хападам бесо. Мо чӣ маслиҳат бикунем эвила? Титан шумо шукр гаштем. Лоғлоқ чӣ ҳол доред? Анаҳа иҷозат дод. Чӣ маслиҳат ай дугунаҷон?
Ахтам ози блог мерай хаб кати хешон хештон. Ассалом апа, алейкум салом. Хуш омадӣ хоҳарҷон. язна марҳамат зам бигира, некем дига моро намебина. Ба шури обуна шавед дарё, обуна шавед. Апа ҳами ясмина кияй? Намедонам ростӣ. Париҷун не оли мо саросима нестем. Реклама чандия касе канал дор навис барои ясмина мо чӣ? ясмина мо реклама қити сабшеса 500 рубл мекунем. ҳама каса хуш омадед дӯстони азиз. Кадоме ки нав омадай лайкҳоро бомонад. Обуна мегӣ мегируму дарё. Акаҷон кӯдако ҳама каса созен. Хуш омадӣ. Шукронаи худо соз. Язна точно шуморо ёд кадай апаҷон. Аҳа дарё под обуна Ахтамбек бинависум номерома. Апаҷон чита монетизатсияра включит кунам. Апа ответен. Титан 4000 соат ҷамъ ку, 1000 подписчик ҷамъ ку, баъд заявка рӯй ку. Подку дарё ай тоба мегум ай хитой омадай обунаира намефаҳми. Литли хуш боши. Хусурҷон шумо ай ростӣ гуфтестин чанқа мешинен да иф. Чанқа мешинем намедонам чанқа мешинем оз 1 соат. Намедонам ай ясамин обунаша эвил кати ки ҷанг дори. Кати хусуру ҷанг дори. Имя апаҷон шукрона. Ахтамбек кулӯ додум блог карда наметонанд. Не берун борон айда унашиде. Ҷураев Тинҷиай ясмина ранги шинос метови. Ассалом созен хубен хоҳарҷон. Алейкум салом апаҷон. Шукронаи худо созем. Шумо созен хубен? Соле обуна шавед мегӯяд. Имя сози авлод не шанафрӯшон нестан. Агар даём мебуданд ихот 3 бор омада буданд хонамон. Мара ки пурсид? Ясмина намеҷа ки пурсид акта? Ғариб ТВ. Ассалому алейкум дӯстони хубам. Созен хубен иншааллоҳ. Яқуб ҷон хуш омадӣ. Алейкум салом. Тоба ҳайрон мешам. иҷара ай куҷо ёфтӣ агани дарё? Келин ором бош. Ятай дига хуштомад меёвум та Париҷун не Ахтамбека мегум хаб ки блог мекунам асақолӣ дора. И аки язна дар экран мебинен. Апаҷони админка созен. Шукронаи худо созем. Манижа и қарашка айрашка дига хушту нахондестай. Хондесам ку Ахтамбек мавзуна обуна. Апа номерои дугонатам надодӣ. Хоҳарҷон якта да ҳами охирон чимон якта комментариямон ба ҳамуҷо менависам та иҷози аз ёд намедонам бубурома иҷа мебира эфир. Чум ютуб дуромадам буромад. Эвил Ахтамбек кира хостгор шидай? Язната Яқубҷон обуна шавед. Акай соле ма псих шидам. Апа ма ғам натен кор накардестен чӣ? Ключтен апаҷон летли морам. Илоҳи рӯзатон пур аз берун боронай. Илоҳи рӯзатон пур аз раҳмат, дилатон пур аз муҳаббат, зиндагиятон пур аз баракат, лаҳзаҳоятон пур аз муваффақият ва оқибататон ба хайру саломат бошад. Рӯзи зебои офтобӣ ба хайру шодӣ. Раҳмат. Хусурҷон мон бенинадо дига хуштоман. Ами хуштоманим айсад тош боло ҳай. Олмонӣ чӣ хандидӣ? Апа рӯза дорӣ? Бисёр гап назан. Бале рӯза дорам. Ғариб ма чунон гап мезанам да як рӯз неми ду гудак ами қаға меметиян то бегаҳ гап мезанам ай намози бомдод. Шарипов обуна шавед бароидар Ахтам нармодай. Париҷон хусурҷона кадомеда мета қаврша меканам дайдура. Рӯзи бозор темболи пасха барои ҳаму арӯс кофтестам. Ахтам дунёра пури безан гирифтай олата да я безан бите
дафки хута да ҳами рамазон дар нерви одамо нарас кулуш менади алло майла хоҳарҷон смсо номадастай чӣ ҳо ма кар шидам не гуфтум ма кар нестум шумо нафаҳмидастед гапа ман баҳри ғарибон барори кор мехоҳам сабру тоқату номусу ор мехоҳам офату дардест ба дунболи ғариб ё раб ба ҳама субҳи диёр мехоҳам аҳтамбек дунёра пури кулоб ситиёб нашаед қусурҷон нена дӯстони хубам як дастгирӣ кунед мега ёқубҷонҳо ма да ҳама эфиро менависам дар бораи кор дар фаберлик ёқубҷон обуна шавед кулоб ситиё обуна шидум шавед ясмина бисёрш ғариб бароями аҳтамбек алло куҷо шидӣ лаббай ғариб обуна шед ёқубҷон додар хуш омадӣ сози парино сози хуби нав дидумта дар байни бисёриё хуш омадед ама каса кадоме ки нав омада лайка бимона сурҷон фирӯз ҷумаев фариза як бори дига гуфтим нами да балкон бурда маҳкам мекунам ту фаҳмидӣ салом манижа бонусози хуби фариза чхелаи фирӯз ҷумаев алейкум салом шукронаи худо созай апаҷон майли ҳаён ки ман нервим намебардорад темаи зангириву зантира апаҷон алло нигабон майлаш хуш омадӣ хоҳарҷон мешавад каштем нашинохтам иншалло алло мешатон сурдои эронӣ шидум ассалом салом манижаҷон алейкум салом усмонҷон сози хубӣ чӣ ҳол дорӣ парино сози хубӣ иншаалло мега чӣ хел нашинохтӣ ёқубҷон алҳамдулиллоҳ ҳама каса як бори дига хуш омадед кадоме ки лайк намондед лайкоро монед сафо коруд ба мая марда сад зан камай зато манижара дӯст медорад салом алейкум салом апай зарина сози хубӣ хуш омадӣ чӣ ҳол дорӣ чӣ кор кардасӣ пасхара ҷашн гирифтаасӣ созед манижа шукронаи худо созум ясмина обуна шавед созум апай зарина намиҷое ки соле зангир шида аймо даст мекашида я зани дига мегирифта аҳтамбек энесата аҳтамбек хаб ки зиндагия одама вайрон карди чӣ карда чӣ дар кор худо ҳамеша хубу беҳтарин бошӣ ҳамеша париноз олмон чувата ай канали ма от кардаӣ бубар попишотамон инами гудаки ки ҳами хелеай дӯстони азизами мара бугед инами фаризара ҳами қагав мезанам ку гапа намефама не зарина асал хуш омадӣ худо соз бошен чӣ ба зан мегирифта яка ҳами як бор апа ҳами духтаракора кор дар фаберлик даъват кун дӯстони азиз кадоме ки кор кардани дар фаберлик нами ясмина да марҳамат бинависед ёқубҷон худоё имрӯз дари раҳматро барои яки дӯстонам бикушо беҳтарин неъматҳо беҳтарин фурсатҳо ва беҳтарин оқибатро насибашон бигардон омин элӯ хуш бошӣ раҳмат апа номерои худтона тиен хай инами номерои шавар номероро ина навистак биги чӣ мекунам ҳамин да бинавис номерои хума метията ина 24 соат да сивязм аҳтамбек скринк мегад и ватсаптай займа обунатун қариб ай тоба акай соле салон созем ку иҷа биё заринҷон сози чӣ гап бо мама мустафо нами азда зангир шида инами ман номерои тура ҳеҷ кас да наметем
язнара роҳӣ кардем чи дар эфир дар нестай фариза дар намиҷае ку ҷанг накунен ҳама кӯдакоша мехелай. Ай азизон хок ҳастанд, ай азизон хок ҳастанд модарон, гавҳари ноёб ҳастанд модарон. Ҳар қадар озори дили ӯ кунӣ баҳри мо бебок ҳастанд модарон. Ин миасоз раҳмат асал шумо созен дарё шӯхӣ ба шӯхӣ акай соле чо кардӣ? Хуштоманҷон кулучи ҳамо дайдуи тама беки блокшку зиндагии одама чӣ вайрон мекунад, нервин вайрон шид. Литли иҷа нервита вайрон накунед, нервиётону вайрон накунед. Айби ӯ нест, айби язнатонай. Чува вақте ки одам худаш дар дилаш набоша, як каси дига вай маҷбури зан дода наметонад. Асаботонам вайрон накунед, ҳичиам накунед. Касе ки мада навистанӣ бошад чӣ хел менависад? Номерота ҳарфакӣ бинавис. Агар номер монданӣ боша ҳарфакӣ бинавис меояд. Соз раҳмат шумо созен акай соле саросимаи худат шидестай. Занак я зан метима ё не? Не, ман зан наметем. Та зан бигири моро намебинӣ тамом. Зарина раҳмат манҷа сози саломатӣ созай фарзанда хубай. Шукронаи худо соз. Шумо созен хубай. Апай манҷа бугу ма бахар дангдевна зиндагима вайрон намекунад. Не гап дар сари яке агар мард худаш нахоҳад, агар мард нахоҳад дига зан намегира. Агар ки бихоҳад, агар нами занак чӣ коре бикуна накуна ӯ занша мегира. Агар рӯшотӣ нагира ба ҷоӣ мегира сиравно. Ман бачаи ҳушёру вале маст нестам. Бар пеши касу нокас ҷон паст нестам. Бар нимаи нони худ кунам шукрона, бар нону хони касе дароздаст нестам. Рост апай манижа. Хуштоманҷон ӯ гуфт охи дайдура гап асаботу вайрон накикирин. Кӯдакои шумо дута ғам метан, аз ман якта аз духтар бисёр ғам метан. Номерои худтона битен 906. Хоҳарҷон ман номерома нависта наметавонам, барое ки як бор навистам ҳар касо навистанд барои ҳамо. Апаҷон админка я эълон кунед видеои навма дастгирӣ кунанд. Дӯстони азиз кадоме ки обуна нестанд ҳамин Ёқубҷон да обуна шавад дастгирӣ кунад. Чӣ дар корзани дуюм беҳтарин хоҳарай манижа. Марам шавҳарам ҳамин хеле гуфт. Марам фуромӯш 2380 хеле нанавис ҳамаша якҷоя бинавис меоя ҳамаш. Иҷа чӣ гапай ман нафаҳмидум. Ба ҳар ду параи рӯш сиёҳ мешава. ғам нахӯрен барои мардако. Зарина сарам вайрон шид дар унамо зиндагии одами дигара чӣ вайрон? Будозо хонам хани. Охо ту бирӯн мери? Оҷа мо бирӯн мерем. хуш омадед ҳама каса дӯстони азиз. Литлича ором. Ман ба фарзу қарз дорам гуфтугӯ. Ман ба назму наср дорам гуфтугӯ. То ки ба тарки синаи инсон кунад бар вабои аср дорам гуфтугӯ. Салом апай манижа созин хубин фарзанда хубанд. Шукронаи худо соз хоҳарҷон. Хушомадӣ. Алейкум салом. Ай шумо пурсем ба гуфти ӯ акам намеша. Ай атам чӣ мега? Апаи амазонка амиҷай не илтимос занҳо ки барои заказ бар рӯи хача бошанд нависта рӯӣ мекунам. Сабр салом сози хубӣ. Ёқубҷон шумо шоирен? Ёқубҷон шоир нест. Каналаш канали исомия. Кадоме ки обуна неста обуна бишавед. Амхали панда аз дарсоме.
манежон бахшиш дили шуморо ранҷонда бошум. Дорум холаи бешуннеким шавҳари шумода наметумша зиндагии шуморо вайрон намекунам. Худованд хушбахт шавад. Ҳар куҷое бошед. Раҳмат. ман шуморо гунаҳгор намекунам. Иҷа агар инами худшо буфоро занг гирифтан вай шумо монеа шидан наметавонед. Шумо наметиям бигед ӯ худаш меёва мера мегира. Ман агар чӣ коре бикунам худма вай рафта занашо мегира. خدا همیشه سربلند و سرفراز باشد. اپاجان ادمینکا سلامت باشید. ایمی اپاجان آخه گپای او را بیال زندگی توی شکرانه خدا. ماما جان سازی مصطفی جان سازه خوبه. حالی کجا رفت نمیدانم کجای رفت. احتمبگ مزریه نومیرام دادم اگه نه. ای بایی التماس زنها نویسید. هیچی نفهمیدم روسی را. ای اولش نباشی آخرش نمیفهمی. اپا چی گپای باشوتون زنگیر شده ای باشوتون زنگیر شده یا اپای زرینه این همیجا احتم به این همیجا ساله گفته که ما زنگیرم در مسکویم کدام یکی شوکنه من نمیرم می نویسم. بعد این همیجا یک تا احتم به گفت گفته که ما یک خاله دارم شو نداره دا چی کار میکنه دا پروکراتور کار میکنه. گفته بعد گفته که میگیریش یازنه. گفته بعد یازنه گفته که چند ای تولدش و گفت 81. گفته که ها میگیرم اینا بنویس نمیرم بته خالتا میگیرم شخ کاروج هم خیلی اینا یا باشن عصباشون ویران شده است. او بیچاره گناه نداره. گناه در سری نمی یازنه تو نه. انا اکه تمام شوخی میکنم ممکن یازنه این نه اکه ساله چیگه پای خسر جان فکر دیگه زنه نکنه. نمی کودکاتونو خوشتومن جانم ای هزار و خیلیاش ده بولو ای فریزه رنگ دخترچه ایما خاراکتر دوره نمیفهمه ها. زرینه خواهر جان زنگی چیه؟ دادانو ندوست اکه ساله یا دوگانه بشو دارم میتم زیغ نشه تیوی 99 وا دوگانه سال تولدش 99 زرینه با تو سر کدی پای برگل مینیهی از زمین خور پای برگل مینیهی از زخم خور اندیشه کن با دست بر سوراخ بری از زهر ما اندیشه کن گر شناور نیستی پای بر لب دریا منی در میانش غرق مانی از کنار اندیشه کن خودتان خیزین کودکا را گیرین رسیه بیاین میشوه زرینه دژ 98 باشه میشوه نه ای بیو بس کنین کجا میره همین تیمه ده گب میزنن کجا میره همین تیمه ده گب میزنن چیگه پای اکره چشم کرده زنگیر شده خوشتومن جان کلوچاشونه گیرین خودشونه بلو کنین ها مکرم سلام اپا جان سازن خوبه فرزنده نغزن آمینه علیک سلام شکرانه خدا سازن اینمی یت اینم خیلی داشته باشم کار میبرارتم کور نه نمیری ساله خدمه نمیگی در افیر آوازه کده میشینی حاجی آدم جمع میشه ندادین کلوچ اپا دادم تا کلوب سیتی اپای زرینه ویدیوی نو ما یک دستگیری کنید بعد افیر زرینه تو مایده یا خیگنه میگرفتم میگه مرا خود مخه پدم نمیگی مرا نگفته سای مرا نمیگیری توبه چون چی نفهم خود ما یاد دهن میگفتی سای من خودم یافته میدادم تخپدم ها خداوند فرزندکاتا نگهبان باشه دخترکای اصلی انا زن گیر و رومایی
واه زرینه ولی با شورا نشیده. خسرو جان با چه وای تری داره؟ یعقوب جان کامنت مون میکنم. خواهر ما را رمضان ده عصباش ویران نکنین. نیشالوده بیو میگه. کی من؟ این فقط هوشش دزن خیال که دسته اینجا هم مگفته سته خیلی نفهمیدم و خیلی. خدایا همین که حال و دوستانم خوش باشند و لبخند و شادی در لبانش باشد برایم کافی است. در این ظهر زیبا اونها رو به آغوش مهربانیت میسپارم و بهترین هدیه سلامتی رو برایشان آرزومندم. آمین رحمت انشالله. اپا جان میزن افیر برای زنگیره افیر برای زنگیره اویل خب کارو چی ما رفتم ایزورگنه خیلی سال یکون اسمس دیگه را میبینی که یکی میگن بیا مرا بگی اپا علامتی بکاری یازنم سرکار باشه با این گپا نمیرسه. زرینا خب که بلوک کم میکنم. خدا جان توبه کردم. نما بو اپا تو کاری بیرون شمالای هیچ که نیست زمینو ترای تو چیکار میکنی در بیرون؟ مایلش خیلی زوره که دستی ولی یکی میبینی بیرون 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 بله همه خب بیرون گفته سکو چون که خوش آمده که صبر سازی خوبه ما چون چی خونه بچه جانا سازه دختر جان الله متعال همه شما را در حفظ و امان خودش نگاه دارد انشالله آمین رحمت پریچه سازی خسر جان خیلی گفتین کتیتون قهره شیدم کراساویچه مرا غم نده اکی ساله نوسا بزن گل پسر تازه شود خانه و در کلین چی با سلام علیکم سلام گل جهان خوش آمدی بار دیگر کودکای ما با یادم آوردین کودکیا ما با یادم آوردین زوره میکیم اپا مکه مورا بیرون بر اینه هم 5 متر بیرون تماشا میکردیم برای ناز ایویل کارو چی بخیلی نک منیجه جو میشه اساس خودک سازی اصل کودک سازن شکرانه خدا میسن این خواهر مرا فریب کرده گیریتی هیچ کس نیست دیگه بگو براتشکا سازی خوبی صبر سازی اصل صبر سازی خسر جان برای که خوشتامن جان عصبی ویران کردیم با این کپاتون عصب شو ویران کردیم با این عصبای مرا نیدو تا ویران کرده نگاه فریده بگو بگیره برو را زرینه چینجه برا پشو بگو که اکشو بگو که پاپا هموسه ما رو بیرون ببر ما رفتم در امان الله باشین مایلش خوش آمدید در علیک سلام شکرانه خدا سازین دریا خدا که سازی خوبی براتان ساز رحمت خدا که سازی چوکا دیتا زنگیر شده ای زرینه خب که کتی ترم قهری خدم پرپر سازی ککگلو شکرانه خدا نغز گذرانده سیم زرینه با مج ساز ککواد مرملاد برای دیگه با پاپشو تو نیایدی جا برای یه چی بپوشای بلاش بیرون خونو که کستون تو بپوشای بلاش رویم کنه نانی دگدانی 3 سال شد نخوردم زرینه نه که ایزا دادی ای تاجیکی در روسی می نویستی خوش رو می خوند پرپر آخی سرپرک صبر امو زنی داده جان شه زنی داده جان شه
اویل سازی ککلات فریزه جان چی خیلی شکرانه خدا ساز خیلی میلش میبخشین اپای منیجه اپا زیغ نشوین همو قم میگن شما را بسیارتر دوست میدارن میسنجن شما را که چی میگین یا چی اوستیندور بپوش دوستان عزیزم اینجا شما گپ زده بسید من همیه رو بپوشانم روی بکنم شونه که یا مرا خوردنه یا طرف دیل رو خوردن صبر میگم احایدین این اینجا میمونم شما بیرون تماشا کدین نبو کم ترک افتاب رو من انا که خوش آمده دوستان عزیز ما ویار لباساشون پوشاندم اکاش که اپش هر دوشون میرفتین سلامت باشین صبر صبر موزنی دادا جان نشه ویل فریزه خیلی میبخشین صبر چطور удалит کردی اویل جان یک دونم میشه اساس خودت سازی بیرون این قخشوی منیجه صبر اپا جان شکرانه خدا لباسای تاجیکستان بینده بیرون اپا جان یک گپ زن رکلامه مرا реклама фаберлик реклама намекунем эвил ҷон худо доим соз бошӣ сабр апаҷон раҳмат шуморо мавақт соз бошен эвил братишка ҳами ҷаи ахтанбек ҳолат
сабр вай шукадаги нест, тамоман шукадаги набуда холаш. сабр эвил сабр гуфтани ма ҷудо шудам гандаюм име рақамома тоқа навистум. зарина не бахил не намехоҳам зиндаги як одама вай братишка дар Москва боши як зан ёфта бите. тути пути салом апай манҷасози нағзин кӯдакосоза нигина алейки салом хоҳарҷон хуш омадӣ. им я 4 партия сабр ушу надора ягон бор шу накадай ту худут эвил ё шӯхӣ мекунам во сабр Ахтамбек девона нашидай. зарина нема ҳушурум. дӯстони азиз, шумо Ахтамбек ҳеҷ нагӯед. И просто як пешниҳод кард, и гунаҳгор нест, и дар омади гапи язнатон гуфтак. апаҷони гапҳо ҷои шӯхӣ надора. ҳозир ҳаминҷа коре мекунанд, ҷанг мешавад амиё. апай Зарина Самара наомадӣ, проверка кати соле як бални 100 мебарам, ахтат мекунам. ваҳ пирдухтар будай, холаш чӣ айб дошта, ҳечка нагирифтаиш. ҳичи нест. ай Сафо Холов хоҳарҷон, ҳичи нест. просто хондай шу накадай. акай соле рӯза дорӣ барои ами и гапҳоро мегӣ. бегаҳ шид носа зади и гапҳо аёдат мероя. ҳафамо и апай манижа медона ки ё шӯхӣ мекунанд. дӯстони азиз, кадоми ҳаминҷадай лайкҳоро бимонанд, лайкҳоро намондагиё. мара моли ҳичи намефорам абрам. гуфтане морам ломкинос. исмат Холов салом созин апаҷон, имрӯз хӯроки шумо кардагиро ман ҳам пухтастам. раҳмат барои видеоҳои беҳтарин. ҳозир картошкаро ҷӯшондестам. алейка салом, шукронаи худо созем. ҳам қабамаза меояд ки хая бикунед. картошкаро сахти бисёри бад наҷӯшонед. зарина ма худакам тара меёвам я шери нар. сабр ту дадаҷони ҳо сабр дадаҷона. мардум Ахтамбека ҳичи нагӯед, ма зан кофтестам. сабр ок вай ҳамин хел гуфтак дар омади гапи язнатон и 3-4 бор ма зангирум гуфт. баъд вай гуфтак охи ӯ бечора як ҳанхел гап гуфт ки дига ҳамад вай начаспед. ина язнатонро бичаспед. и зангирай Ахтамбека ҳичи нагуфтем. гапи бешармӣ гуфт Солеҳ. чӣ гуфтай? душанбе ба хичае. чӣ гуфтай Солеҳ? гапи бешармӣ чӣ гуфтай? мана буданда эътибор. апай Зарина сабр шери нар дорӣ ку. ай занковира чашмом хира шидай, комментҳои мардума дига хел хондестам. Ахтамбек гуфт ай стройка имя ку шери нарш. СС алейка салом, хуш омадӣ хоҳар. Соле Москва дар рехтагиай ҷудо карда дар корай. апай манижа шукронаи худо созем. худо сози хубӣ. ҳамин моҳира дар намакҳо тар кунӣ ба маза меша. буген ма пожалуйста. Сафо Холов
моҳиро дар намакҳо тар наку, камтарак намак киша, переправа бизанаша, худаш бамаза меша. манижа замечала навистагиҳои одаморо хонда шиштам. Сарам тов хӯрд, ҳама зангир шуда, оқибата ба хайр гардонаҳо хо бамаза меша дар намакҳо. Язна эфир қизиқ рава гуфта шӯхӣ мекунад зангириша. ҳама чай шӯхӣ сар меша охи апаҷон. амазонка гуфт тар мекунам дар намакҳо, ҳоли амазонка чукри салёнӣ кадай ма ҳамуро ҳоли дилам да ҳамун чукри салёнӣ авая. чукри айни вақти чукрия иқа харида биёрум, амазонкаро занг бизанем, бипурсем ку чӣ хел мекунам, ба ма бикунам нишон бутим тона. ё худаш мекарда боша. Лекин ӯ агар ҳоли нав 14 рӯзи рамазоно партофтай ӯ. Пага 15 мепартоя. Уже 20 чандумай. Ӯ то мекуна мепартоя, чукрияи мода мера. Бароям барвақтарак пурсидан дар кораш. Сафо амазонка далдои тар куна ки ба маза мехӯра. ӯ я намуд мехӯрад бу. Ими апаҷон ва я пуф карда саркалапо зад. охир Зарина Москвада рехтагияй, неки шинос мешай, сразу мега кафе мерем, ресторан мерем, ман нав омадам, ба зур документома супоридам, ай куҷо сум дорум? Аҳа, ай куҷо сум дори? Ба яке и духтар дар Тоҷикистон боша чӣ хеле пешуд мера? Интересно. Загран кардана дар кор, пули билет рой кардана дар кор. Ба пеши рафтануш дар корай, бо вайда документ кардана дар корай. Мада бесум дар корай. Бесум нест, ай вақта бесум ҳеч нест. Занай куҷои бесум?